Hi guys! So, eto na ang ating ukay-ukay haul. So, let's see na. Isa-isa natin kung ano yung mga nabili namin. Actually, halo-halo na to with mama, papa, and me. So, first, kay mama to. Hulaan ng jeggings na to. Kita niyo naman guys. Yan. 1 pound lang siya. So, yeah. Chicken. 1 pound. Then, next is, yan, may pants. We'll see. Tatak pa siya, FNF. Yes. 1 pound din yan. Next is, eto na, ayan. T-shirt lang. Ayan. Seriously, saktong pang duty lang yan siya. Yan, pang duty. 1 pound also. Ito, napili ni Papa, ni Wowo. So, ano din siya? 1 pound. Yes. Thank you. 1 pound. So, magkano na yun, guys? Next is, let's see. Ooh, oh. Actually, new look pa siya. Guess the price na lang. Na ano siya? 2 pounds. No, this one. Ayan. Favorite ko kasi orange. Actually, pang bahay lang ba? With big star. 1 pound. Ayan. Next, ayan. Ito. Hulaan mo, Rizal, how much is this? No, 1 pound. Also. Ayan, pang duty lang ba? Extra. Ayan. Ang ating ukay-ukay ko. Ito, kay Wowa yan. Patingin. Ay, open mo dito, Rizal. This one. Ayan, may tatak yan siya. Branded din. This is 3 pounds. It's nice. Yeah. Ay, ipot na natin ito dito, Rizal. Next is, ito, may nabili ako, jacket. Ano siya? Next pa actually. So, maganda siya maong So, 3 pounds. Magkano na yun? Parang, ayan. Ito ay pambahay lang. Ang cute kasi nung design na pineapple. Yeah, So cute. 1 pound. Ito kay mama. Jumper niya sa home. mommy. So, this one, 3 pounds. Ang ganda naman din ng quality. So, okay lang. Yeah. Ano pa next, Rizal? It's finished! So, kayo na mag-total, guys, kung magkano lahat yung napakita. Yeah. So, kung sino mo makapag-total, comment down below. Bye!